An Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kanaved, kaupod ang Philippine Army, PNP kanabid ngan an Municipal Traffic and Vehicle Management Office inagdumarahin transport assistance sa mga evacuees nga makabalik ka era Panimalay kahuman maglasurbo ang bagyong Tino ha Eastern Samar. Gintagan hin espesyal nga pag-ataman ang mga person with disabilities nga nan mga senior citizen agud masiguro nga herain taluwas ngan komportable nga makabalik ha era Panimalay. Samtang alas 4:30 na nga aga nagbuhat in clearing operation ang MDRMO upod na ang opisyalan barangay hapagtanggalan mga nagkatumba nga kahoy, debris ngan iba pa nga makaurulang han kalsada ngan pampubliko nga lugar base maibalik dayon ang normal nga pag-agi han mga sasakyan. Ano sabi nga operasyon han lokal nga panggobyernohan in may panuyo nga masiguro ang katuhayan ngan kataluwasan han mga apektado nga pamilya o residente han bungto. An MDRMO ngan mga kabakya nga mga ahensya ay nagpapabilin nga alerto para han padayon nga pagbantay ngan suporta ha post-typhoon recovery operation base mapadagmit ang pagbalikan kamurayawan ha mga apektado nga lugar. Nagpapasalamat naman an LGU kanaved han mga responders ngan kabakya nga ahensya han serbisyo pagtipig ang kataluwasan han komunidad sugad man han kooperasyon nga pagburublig han mga residente samtang naniningkap mot ang buhatan nga maibalik ang malinis ngan talwas nga komunidad. Tika nga syudad han Borongan, Maylin Katubay, Eastern Samar News Service.